go try Bruli. Bruli? You want Bruli? Ay, ang haba ng tanghuli niya. Ano ba yung tanghuli niya? Ayun. Ano tanghuli? Ano yung... Ayun yung... Oo nga ano. Parang ano, papatay ah. Parang manunuhog ah. Ang kalaban ng mga Brits ah. Bruli. What's Bruli? Gusto nyo donut na lang? Saan ba? 27, set of... Ito? Set of 3. Kayo, ikaw. 27. Ikaw. Ikaw. 27. Ano? Hindi, 27 nakalagay. 27. 27 ringgit. Patay ako. Patay ako. Krem Bruli. Tama. May cheesecake na lang. Cheesecake. Yung Bruli. May cheesecake. Wow. Kebab. Kebab Madu. You have 19 minutes. We only have 19 minutes, bros. 19 minutes na lang. Si Hiram. Franco Philippines. Franco Philippines. Kaya mo si Franco Philippines. Sabi ni Bird. Baka pumapatay yan. Ha? Baka pumapatay. Iyan. Wow! Wow! I-burn niya yan. Ay, nag-awit sa akin. I-burn niya yan. Donut ba yan, bro? Ito bro, cheesecake yung binili ko. Parang breakfast lang. Ano yung 130? Hi! Hello. Hello, come. Parang ano, tulog na to. Bird yan eh, bird. 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 Kagabi pa yan eh. Uy, ginrinder. Parang ginrinder. Uy, ang galing. Ay, ang galing. Kapang harder to yun? May sunog? Kailangan may coating ng sugar. Kasi yun yung paper niya. Nakaramalay yung baho. Ano tawag? Carnival, no? Oo. Carnival. Alright. Hindi po sa amin. Bili ka? Bili ka? Burnt pala yung sugar. Ito yun bro, fast burn cheesecake. Mga brola eh. Ano binili mo? Hindi, ito lang. Diyan ka, tapos sama. Ay, Jim mo. Genrev. Sige, sus mo. Genrev. No, I think that's my... Can goes. This one? Yes, bro. Thank you, sir. Wow. I thought that was free. This one. No free? No free? Ah, okay. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Let's go! Kailan yung pass na yan? Bibilo na tong isa sa CR. Oh, tatimer na ako. Yun o. Sino? Eros? Ano si Noy? Noy! Noy! Ayun si Noy, oh, nauna na. Noy! 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 Ada strawberry, ada anggur, ada pinknya. Do you have a free taste? No? No, sorry. Okay. Thank you very much.
That kada punta natin di office. Uy, dito ang entrance. Ay, exit. Ay, doon exit. Entrance sa kayo. Wala na yun. Baliktad ko. Haram ka si Downey. Wisdas. You're like a monster. Noy. We're going home. Wow. Malaysia. Di ba napupuno yung ano mo? Napupuno rin. Didelete ko na siya. Hindi ko na-upload yun. Dinidit ko. Nagtitrip lang eh. Nagja-joke lang. Upload muna. Sayang ng video mo na. Memories natin to bros. Upload dito bros. Kahit puro kalokohan. Pag elder ka na, panoorin mo yan. Ganito lang kami dati, mga anak. Wala kang burden yan. Mga apo. Makulit din kami dati.